नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप प्रमिला लाइफस्टाइल। अरे दोनों से बिगड़ो कंपनी नाते में जगह जगह पर कांटे हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ का हर पेड़ और पौधा हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। यहाँ के पेड़ों की ये बिल्कुल सूखी हुई नुकीली टहनियाँ रखने में जरे साइड তো জোয়ারে আওয়াটা যদি ভিডিও না আসতো সেটা আছে আপনারা জোয়ারে ভিডিও করুন যাব ভিডিও করতে জরে বলে যা যা ଦି ହାତ ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ହାତର ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି? ନା ନାନୀ ଯାଇଛି କାମକୁ, ଭାଇ ଥିଲେ କୁଆ ଗଲେ କେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭାଉଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଥକାରେ ଆସିକି ଶୋଇଗଲାଣି। ଭାଉଜ ଆମର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ବଣିଆ ବାବୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ସେଦିନ ରଜ ଦିନ ବି ଯାଇନ? ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ତୁ ନଗେଇଦେଲୁ ପାଲା ମୁଁ ଏନେ ପୁଣି ଯିବି ଏକାଥର ନୋଟା ପାଲା କଣ? ମୋ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ରଜ ଦିନ ମୁଁ ପାଲା କଣ ଲଗେ ଆମ୍ବ ଏଇଟା କଣ? କଦଳୀ। ଝାମ୍ପୁରୁ ବବଲ ଜୁତାଟା ଖୋଲି ଦେଇନି ମୁଁ। ତାପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କ୍ଷୀରି ବସି ସାରିଛି। କ୍ଷୀରି ହେବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ବାଦାମ ସବୁ କିଛି ପକେଇ ନେଇଛି କ୍ଷୀରିରେ। ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ବାଦାମ, ଚିନି, ଲୁଣ ଯାହା ଯେମିତି ପକେଇବା କଥା ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେଳା ହେବ। ତ ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯେହେତୁ ତାର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେଳା ହେବ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେଳା। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନନା ଆମର ସବୁ କିଛି ମାନେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେଣି। ଫୁଲ ମିଳୁନି, ଗଛରେ ଆଉ ଫୁଟୁନି ଫୁଲ। ଏତିକି ଫୁଲ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଣୁଛି। ସେ ପୁଣି ଟଗର ଫୁଲ, ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା ପୁଣି ମନ୍ଦିର ନେଇକି ଗଲି, ପୁଣି ଘରେ ଦୁଇଟା ପୂଜା କଲି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆମର ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଫୁଟେ। ଏଇନା ଏଇଟା ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି ଯେ ଗଛଟା ପୁରା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଇକି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଫୁଟୁନି ଫୁଲ। ଏଇଠି 7-8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। कुठाय नमः मुर्गा नमः कुसाय नमः दक्षिणे गणपताय नमः उत्तरे गंगाय नमः कृष्णक्षेत्रोपालाय नमो नमः ओम पवित्र पवित्र तस्य मंत्रस्य ब्रह्मदेवरुचि अनुष्ठव पतंद शरीर मार्ग जंग पुनरि काचंग रक्षो मांग तृणागतं हर वो पापररि सर्वक्लेशररि सर्व दुःखररि अतसि कुसुम श्यामां पद्माख्यं पितवासचं गतं बमालिनः कृष्णोदय विष्णु विष्णु शुक्लांबरधर विष्णु शशिवरनं ततो भुजंग प्रसन्न वदनधाय लक्ष्मी परिधानाय ते विनियोगतो नागले विश्वजित पात्रस्य गोत्रस्य नागस्य गोत्रस्य आचा मातो शुक्लपके धनितानकेत्री अत्यनारायणाय पूजिते सु संकल्पेषु परिधानाय ते विनियोग वंगबरस्य बमरस्य दानवस्य देन दपानाग देन चक्यपति नमः वरुण तमन तदेन श्री वरुण चरुत तदन महातिरंग नमो नमः वंग नमः पुन्नाय तपन सदाय च तनस्य अटबुद्धि
पूजित पंचदेवाय ओं सत्यनारायण ते पंचदेवाय पूजते शुभ गंध चंदनाय समर्पयामि ओं चंदनस्य महापुण्यक पवित्रनाथन तलक्विदा वसति गुरुदुर्गावाह चंदनस्य महापुण्य पवित्रनाथन तलक्विदा वसति गुरुदुर्गावाह धीतारण संकासन जबाकुसुम सीमन्ते मते के चंद्र ग्रहणे विनिजग ओं आदिदेहि दशदैहि पंचदेवाय अत्रागच्छं यः गच्छ यः तेजक देतन पूजाकरणे शोभिनिजगागच्छामि आसनो पावित्र तुङ्गमानस्य पूज्यते सुवासन सपरिधानाय ते विनिजगाः वंगणांग त्वंगण पतिमामय ग्रहणांग त्वंग प्रपतिमामय निदेनांग त्वंग निधि पतिमामय वंगणपति देवाय अत्रागच्छं यः गच्छ यः तेजक देतन पूजाकरणे शोभिनिजगाः आगच्छामि आसनो पावित्र पूज्यते सुवासन परिधानाय ते विनिजगाः वं भद्रतुला गणपति देवाय महापादाय नमः धूपाय स्वाहा दीपाय स्वाहा अयोध्या देवाय आसने नमः पादासने नमः पादाय नमः धूपाय स्वाहा दीपाय स्वाहा नवेदेषु पंचोपचारे पूज्ये पुष्पांग वंशजः वं वरुण देवाय नमो नमः वं अकृष्ण रजसा वर्तमान निवेशाय नगमतमते सवितरतन देवदाते वराणि स्वस्य नग नमो नमः वं इंद्रादि दशदि अपराय आसने नमः पादासने नमः पादाय नमः धूपाय स्वाहा दीपाय कंचामृतं च घटपूजित पंचदेवाय ओं सत्यनारायण दे पंचदेवाय ओं सयो देवादि हाथ दानी की दौनु पड़ी जीवन भक्ष्य भुजयते समर्पयामि पुनर्वसुदेवाय नमः संत कर्माणे सविनिजगाः तदः मंगल महाग्राय स्वाहा बुद्ध महाग्राय स्वाहा बृहस्पति महाग्राय स्वाहा पुत्र महाग्राय स्वाहा शनि महाग्राय स्वाहा राहु महाग्राय स्वाहा केतु महाग्राय स्वाहा मघा नक्षत्राय स्वाहा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्राय स्वाहा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्राय स्वाहा रोहिणी नक्षत्राय स्वाहा नक्षत्राय स्वाहा रेवती नक्षत्राय स्वाहा ओं त्रिपुरी देवादव नमस्ते स्वाहा चतुर्गण नमस्ते स्वाहा ओं सत्यनारायणाय नमस्ते स्वाहा ओं लक्ष्मीनारायणाय नमस्ते स्वाहा ओं शिव पार्वताय नमस्ते स्वाहा ओं पुनर्वसु देवाय नमस्ते कर्माणि शुभव ओं बलभद्राय नमस्ते स्वाहा ओं सुभद्राय नमस्ते स्वाहा ओं जगन्नाथ देवाय नमस्ते स्वाहा ओं रामदेवतीभ्यो नमस्ते स्वाहा ओं कृत्तिवासाय नमस्ते स्वाहा ओं सत्यनारायण पंचदेवाय स्वाहा रघुजित पंचदेवाय नमस्ते स्वाहा पुनर्वसु कर्माणि सर्वदेवादिभ्यो नमस्ते चलो मत भाविला ता मां बता विष्णु सचिवरनंग तत्रो भुजंग प्रसन्न वदन धायते अग्नि पंचाग्र मंत्र च मरुपट रुचि सोतलंग छंद अग्नि पुनाते सुकर्माने सुजबा सुबा बापा पळला जाता जान तो बापा संग ए भूख दे दियो छाड़ दियो सरकार आखन संग संग देखरो तबे के तो दे बायु देते सुनो समर्पयामि पुनर्वसु देवाय ए भूखटा टिके छटा दियो भाई कुआडे गले आ दियो नेकी गले फेरि छाड़ दे ए का वीडियो को चला रे ऐसा ना हो मार के दे मार के क्या के बोलूंगे मोटा कोना नहीं देख ये केते मोटा देखछु ना आरे मोटा का खासी से मोटा आ जाय छै कोठी के मोटा जाय पानी तू फोन कर रे जाता ए फेर सब कोना आ जाय अपा झियारी माने अपा झियारी एते दिन पर देखा होइचंती किंतु एते दिन पर देखा होइचंती कोन माने माने कोंती ममता भरी जीव स्नेह ममता पूरा भरीपूर्ण हवा कथा किंतु झगड़ा लागी जाउचंती अपा झियारी देख
କାହିଁକି କାହିଁକି ଯେତିକି ବୟସ ବଢୁଛି କଣ ସେତିକି କଳି ଶିଖୁଛ ନା କଣ? ହଁ କାମ ନ କଲେ କଞ୍ଚା ଚାପି ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବର୍ଥଡେ ବୟ। ଧୂଳିରେ ବସିକି କଣ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ବର୍ଥଡେ ବୟ, ସେ ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇ ବସିଲାଣି। ତ ଡେକୋରେସନ କରିବେ ବୋଲିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ବସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେକୋରେସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ପାଗଲ କୁଆଡେ ପଳେଇଲୁ କି ବେ? କଣ କି ଡେକୋରେଟର ହେଇଛୁ? ଆସ ଝୁଲେଇ ଦେ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଧାଡି ହେଇକି ବଜାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖା ହଉଛି ବା କି ମୁଁ ତ ଆଣିକି ଦେଲି ତୁ ଟାଙ୍ଗିବୁ ବୋଲିକି। বড়টা কোন পেটো ছোটটা কোন জায়গা আছে না? এই নাটা এটি লিখি পাইলেন নিয়ে চলে যাবে দেখবো পরে এটা মন্ত্র বলা ধুলে গেছে হুগুলা হবে না কোন আউছাটা বানতে মতো তো বটে সে তীরে সরি গলা হলা তো মানে কিড়কে বিলে আনছি জানে না মু না দাও উপরକୁ জীব না কোন মুহূর্ত আছে উপরକୁ যায় না কোন করা বেটা হ্যাঁ নাটা রহ না তো মঙ্গল গ্রহକୁ ଯିବ ତ ସ୍ପ୍ରେଟା କଣ ହେଲା? ଆର ସ୍ପ୍ରେଟା କଣ ହେଲା? ଧରିଛୁ ନା ସେ କ୍ୟାକରେ କିଛି ପକେଇବୁନି। ଛୁରୀଟା ବଡ ସେଟା 40 ଭଗବାନ ତା ଦି ଗୁଣା କଣ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଲେ କଣ ବଡ କର ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ରହବେ ଏ ସରି ବଡ ବରଫ ପରାଲ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ତ ମାମୁକୁ ତ ମାଇକି ତ ପିଆକୁ ଖୁଏ ଦେବି ସିଏ ଆ କରୁଛି ବର୍ଥଡେ ଟା ତୁ ଅଛି ଛୁଆ କେତେ ଛୁଆ ଗୁଡା କହନି ମେନ୍ ଜାଗାଟା ମାରିନି ଛୁଆ ଗୁଡା କେତେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ତ କାହିଁକି ମୁଁ ମାରେ ତ
ହେଇଟା ନେଇ ଯା ଦିଟା ଖାଉ तो फ्रेंड्स भिडियोटी आज मैं ये एंड कर पुणी देखा आपण सहित आ गोटे सुंदर ब्लॉग रे तो सेत पर्यंत रहुची लव यू ऑल जय जगन्नाथ।